Бесконечный, когда века летят, любовью ты правишь, Бог, всегда. Бог, ты над всем царишь, рядом ты. Во вселенной все у ног твоих. Справедливость Спасителем пришла. Твое имя будут прославлять века. Бог, ты над всем царишь, рядом ты, рядом ты. И во вселенной все у ног твоих. Бог, ты царишь, Бог, ты над всем царишь, рядом ты. И во вселенной все у ног твоих. Хромой пойдет, ты грешных найдешь, мертвый оживет. Ведь ты наш Бог, господствуешь вовек. Слепой прозрит, хромой пойдет, ты грешных спасешь, мертвый оживет. Ведь ты наш Бог, господствуешь вовек. Слепой прозрит, хромой пойдет, ты грешных спасешь, мертвый оживет. Ведь ты наш Бог, господствуешь вовек. Слепой прозрит, хромой пойдет, ты грешных спасешь, мертвый оживет. Ведь ты наш Бог, господствуешь вовек. Слепой прозрит, хромой пойдет, ты грешных спасешь, мертвый оживет. Ведь ты наш Бог, господствуешь вовек. Еще раз все вместе. Слепой прозрит, хромой пойдет, ты грешных спасешь, мертвый оживет. Ведь ты наш Бог, господствуешь вовек. Бог, ты над всем стоишь. Бог, ты над всем стоишь, рядом ты. И во вселенной все у ног твоих. Бог, ты над всем стоишь, рядом ты, рядом ты. И во вселенной все у ног твоих. Слепой прозрит, хромой пойдет, ты грешных спасешь, мертвый оживет. Ведь ты наш Бог, господствуешь вовек. Слепой прозрит,
спасешь, мертвый живет, и ты наш Бог, господствуешь вовек. Слепой прозрит, хромой пройдет, ты грешный спасешь, мертвый живет, и ты наш Бог, господствуешь вовек. Мы не служим мертвому Богу. Nous ne servons pas un Dieu qui est mort. И, знаете, иногда обстоятельства словно желают сбить нас с пути, с дороги. Souvent, les circonstances veulent nous dérouter du chemin sur lequel nous sommes. Но мы знаем одно. Nous savons une chose. Бог верен. Dieu est fidèle. Амин. Бог Amen. верен. Dieu est fidèle. Наш Бог верен. Notre Dieu est fidèle. Поэтому, когда ты и я, мы обращаемся к Нему, Voilà pourquoi toi et moi, quand nous nous confions en lui, мы, как написано в Евреям, в 11 главе, comme il est écrit dans le livre d'Hébreux, le chapitre 11, давайте откроем, если у вас оно есть. nous allons ouvrir le livre d'Hébreux, le chapitre 11, si vous l'aviez ouvert. Библия говорит нам, La Bible déclare что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящим к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. sans la foi, il n'est pas possible de lui être agréable, parce que ceux qui le recherchent doivent reconnaître qu'il est vivant. Амин. Итак, без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящим к Богу веровал. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Итак, Et voilà. знаете, надобно или же нужно, чтобы приходящим к Богу. Vous savez qu'il est important que ceux qui s'approchent de Dieu, То есть должен быть этот приходящий. ça doit être celui qui s'approche de Dieu. Мы должны иметь этот приходящий. Nous devons connaître celui qui s'approche. Потому что тот факт, что Бог есть, это как постулат. Бог есть. Le fait que Dieu existe, ça c'est un postulat, il est là, il existe. Но нужно именно эти приходящие. Mais on parle de ceux qui s'approchent de lui. Важно, чтобы ты и я, мы были этими приходящими к Ce Богу. qui est important, que ce soit toi et moi, que ce soit ces gens qui s'approchent de Dieu. Невзирая на то, что ты проходишь или я прохожу. Peu importe ceux au travers duquel tu passes ou moi je traverse. Наш статус Notre statut, должен оставаться всегда приходящим. ça doit être celui de celui qui s'approche. Мы должны быть всегда приходящими к Nous Нему. devrons être toujours ceux qui s'approchent de Dieu. Ты и я, ты должен быть приходящим, и я должен быть приходящим. Toi et moi, nous devons être ceux qui s'approchent à Dieu. Это тоже решение. C'est aussi une décision. Это не просто быть приходящим. C'est pas juste être celui qui s'approche. Нелегко быть приходящим. C'est pas facile d'être celui qui s'approche. Потому что иногда те обстоятельства, которые происходят вокруг нас, или то, что мы видим с вами, или то, с чем мы столкнулись, могут, как скажем, как бы подавить в нас веру. Et parfois, les situations au travers desquelles nous traversons ou bien nous visons peuvent coincer également ou bien mettre une pression sur notre foi. И у нас даже нет желания как стать этим приходящим. Et nous n'avons même pas le désir de devenir celui qui s'approche. И даже в Библии говорит нам, что надежда долго не сбиваешься томит сердце. Et la Bible déclare que l'espoir qui ne s'accomplit pas tire bien à un coup sur le cœur. То есть, если есть надежда, но она долго не сбивается, она начинает влиять на твое сердце и на мое сердце. Et ça veut dire que s'il y a l'espoir et que cet espoir ne s'accomplisse pas, elle commence à avoir des répercussions sur ton cœur et sur mon cœur. И так как наша вера, Бог желает, чтобы это была вера, которая от сердца исходит, именно искренне от сердца исходит, то если сердце уже попало под влиянием надежды, которая долго не сбивается, то вера у тебя, конечно, ослабевает. Étant donné que le Seigneur sait que la foi vient de notre cœur, et si ton espoir n'a pas été accompli, il va avoir un coup sur ton cœur et ton cœur va toucher également ta foi.
Drugimi словами, вера твоя, она может начинать ослабевать из-за того, что где-то в какой-то сфере есть надежда, но она долго не сбивается, поэтому и твоя вера тоже может идти под откос. Et cela revient à dire qu'à un certain moment, ta foi peut commencer à s'affaiblir parce que la foi, c'est au niveau de ton cœur. Et le cœur, si le désir ne s'accomplisse pas, ça va avoir un impact sur ton cœur et ça va toucher également ta foi. Но написано здесь, Mais il est écrit ici, без веры угодить Богу невозможно. sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. То есть, невзирая на то, что долгое время надежда не сбивается, но тебе и мне, нам нужно все равно продолжать верить, продолжать смотреть на Иисуса, ибо Он и есть начальник и совершитель нашей веры. Et peu importe si pendant longtemps nous attendons l'accomplissement que nous ne le voyons pas, nous devons toujours plaire à Dieu parce que c'est à celui qui est agréable à lui. Amen. Amen. Итак, без веры угодить Богу невозможно. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Мы желаем угождать Богу. Nous désirons lui plaire. Мы хотим угождать. Nous voulons le plaire. Мы желаем угождать. Nous désirons le plaire. Мое желание, Mon désir, моя цель mon не objectif, угождать вас, как людей. c'est pas de vous plaire comme les gens. Конечно, хорошо, если так получается. Я не Bien sûr que c'est une против. bonne chose si cela apparaît de la Но sorte. прежде всего, Mais avant tout, я должен стараться угождать Богу. je dois tout faire pour plaire à Dieu. Амен. Amen. Это то, к чему я призван, то, к чему ты призван прежде всего. C'est de quoi toi tu es appelé et moi aussi je suis appelé. Но если ты Mais- не веришь, если ты не в состоянии веры, то не сможешь угодить Богу. Et si tu ne crois pas et si tu n'es pas en mesure de croire, tu ne peux pas plaire à Dieu. В Библии написаны такие слова. La Bible est déclarée ces mots, Слова Иисуса Христа. les mots, les paroles de Jésus-Christ. Он говорит, Сын человеческий, пришед на землю, найдет ли он веру? Le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? То есть там он не спрашивает, найдет ли он людей, которые поют, которые, я не знаю, чем-то занимаются, люди, которые имеют титул пастора, нету, найдет ли он веру? Là-bas, il ne pose pas la question est-ce qu'il va trouver les gens qui ont la foi ou bien les gens qui ont des titres comme le pasteur. La question est posée est-ce qu'il trouvera la foi? Поэтому Бог заинтересован, чтобы в твоем сердце, в моем сердце всегда была вера. Voilà pourquoi le Seigneur est intéressé que dans ton cœur et dans mon cœur, qu'il y ait toujours de la foi. Итак, Et voilà. вера La foi. – это и есть то звено, которое соединяет нас с Богом и которое помогает нам держаться всегда Богом. La foi, c'est ce pont qui nous permet de nous communiquer avec Dieu, qui nous permet d'être toujours en accord avec lui ou bien en relation avec lui. Как только ты видишь, что что-то атакует твою веру, Seulement quand tu vois qu'il y a quelque chose qui attaque ta foi, как словно я тоже, когда моя вера атакована, de la même façon que moi, quand je vois que ma foi est attaquée, я противостою. et je me mets contre cela. Потому что я понимаю прекрасно, Parce que je comprends très bien, если только придет разочарование, маленькое разочарование, et s'il y a juste une petite déception qui va arriver, то мои отношения с Богом станут просто формальными. parce que dans ce cas, ma relation avec Dieu va devenir seulement formelle. Тогда я не смогу черпать ничего хорошего от этих взаимоотношений. Et je ne pourrai jamais prendre de cette relation avec Dieu. Но я Mais- желаю, чтобы отношения не были формальными, чтобы они были живыми. Je désire que les relations ne soient pas formelles, mais qu'elles soient vivantes. Поэтому я должен Voilà pourquoi je dois позаботиться о состоянии моей веры. m'occuper de ma foi. О состоянии веры заботится не Бог. Это мы должны хранить свою веру. Мы должны заботиться о состоянии нашей веры. C'est nous qui devons nous occuper de notre foi, qu'elle soit toujours active. Ce n'est pas Dieu qui doit s'en occuper. Через слово, через молитвы, через проповеди, через общение с Богом. То есть ты должен или я, нам необходимо работать над тем, чтобы наша вера всегда была, так скажем, на высоте. Nous devons toujours œuvrer, toi et moi, pour que notre foi soit toujours à la hauteur au travers de la parole, au travers des prédications, au travers de ta prière. Потому что этот приходящий, Parce que celui qui s'approche,
on yes ishushi. Il est seul qui cherche. Amen. Amen. On tout katuri explicadia on yes ishushi. Celui qui est celui qui s'approche est également celui qui recherche. No, unas yes bog katuri vazdayot. Et nous avons Dieu qui est le rémunérateur. Itak yes starana prihadia shiva. C'est-à-dire il y a le côté de celui qui s'approche I jest starana vazdayatelia. et il y a le côté de celui qui est le rémunérateur. Между ними мостом служит вера. Entre eux, le pont, c'est la foi qui est en service. Поэтому вера позволяет мне и тебе получить из мира духовного и перевести в мир физический. Parce que la foi te permet, toi et moi, de prendre les choses qui sont dans le monde spirituel, de l'amener dans le monde physique. Как только ты видишь, что твоя вера начинает, как сказать, как только ты видишь, что что-то угрожает твою веру, Et seulement quand tu vois qu'il y a quelque chose qui commence à venir pour toucher ta foi, menacer même. menacer ta foi, Если что-то или кто-то угрожает мою веру, s'il y a quelque chose ou bien il y a quelqu'un qui menace ma foi, я лично не прочь расстаться от этого что-то и от этого кого-то, нет разницы. et moi personnellement, je ne suis pas contre de me délaisser de cette personne ou bien de cette chose-là. Потому что я понимаю прекрасно, что для меня важнее моя вера. Parce que je comprends très bien pour moi ce qui est important, c'est ma foi. Когда Сын Человеческий вернется, Quand le Fils de l'homme viendra, Он смотрит, il regardera, найдет ли Он веру. trouvera-t-il la foi? Найдет ли Он веру. Nous trouvera-t-il la foi? Возможно, это не такая вера, как большая, сильная. Peut-être ça ne sera pas une grande foi grande comme ça. Библия говорит, что даже вера с горчичного зерна – это вера. La Bible déclare même une petite foi comme le sésame. Вот. Даже эта вера, пусть она у тебя будет. Même cette foi, pour que cette foi-là soit en toi, Она достаточно, чтобы Бог мог на тебя обратить свое внимание. elle est suffisante pour attirer l'attention de Dieu vers toi. И ты, возможно, спросишь, Et tu me poseras la question. ну неужели у людей, которые нет ответа, у них нет веры? Tu veux me dire que ceux qui n'ont pas de réponse, ça veut dire qu'ils n'ont pas la foi? Я тебе отвечу, Je vais te répondre. я не знаю. Je ne sais pas. Я знаю, Je sais что Бог обращает Dieu- внимание на веру. que Dieu tire son attention à être tiré par la foi. Я не питаю себя вещами, которые могут убить мою веру. Je ne me nourris pas des choses qui peuvent tuer ma foi. Нет. Non. Я питаю себя теми вещами, которые поддерживают или же укрепляют мою веру. Je me nourris de ces choses qui soutiennent ou bien qui renforcent ma foi. Амин. Amen. Амин. Amen. Это важно. C'est très И important. это выбор, который каждый делает в своей жизни. C'est un choix que chacun doit faire dans sa vie. Это выбор, который каждый, он для себя выбирает. C'est un choix que chacun choisit dans sa vie. И в нашей жизни мы всегда делаем выборы. Et dans notre vie, nous faisons toujours des choix. Каждый день это выбор. Chaque jour, c'est un choix. Каждая секунда это выбор. Chaque seconde, c'est un choix. Ты выбираешь всегда. Tu choisis toujours. Быть в вере с Богом Soit dans la foi avec Dieu, или быть вне веры ou bien soit hors la foi, с обществом. dans la société. Но я решаю Mais je décide быть в вере с Богом. d'être avec la foi avec Dieu. Амин. Amen. Ибо это лучше. Et ça, c'est meilleur. Это надежнее. Et ça, c'est ce qui est beaucoup plus В конце renforçant. концов, À la fin de toute chose, когда-нибудь мы этот мир оставим. peu importe, nous allons délaisser ce monde. Когда-нибудь мы уйдем. Peu importe, un jour nous partirons. Мы уйдем в свое время в Богом назначенном времени. Nous allons partir au temps prédestiné par Dieu lui-même. Амин. Amen. Не потому что кто-то хочет или что-то хочет, чтобы мы ушли раньше. Мы уйдем, когда Бог допустит, чтобы мы могли уйти уже. C'est pas parce que quelqu'un veut ou bien quelque chose veut que nous partons de ce monde, nous allons partir au temps prédestiné par Dieu lui-même. И жизнь эта здесь на земле не заканчивается. Et la vie ne s'arrête pas seulement sur cette terre. Моя вера это то, что нужно туда. Это пропуск. Ma foi, c'est ce que j'en ai besoin là-bas, c'est mon passeport. Это пропуск, чтобы я туда попал. C'est un passeport pour moi pour passer là-bas. Если я только на этой жизни надеюсь на Христа, то тщетна моя вера. Et si jamais seulement sur cette vie-là, je mets ma foi en Jésus, ma foi est vaine. Потому что моя вера, она подключена к Богу. И к этой жизни, но также я ожидаю жизнь. Et ma foi par rapport à Dieu, c'est dans cette vie et dans la vie qui viendra à venir avec Dieu.
Amen. Amen. Итак, церковь, Et voilà Église. ищущим его, он воздает. Celui qui le recherche, il est le Rédempteur. Он воздает. Il est le Rédempteur. Он вознаграждает. C'est lui qui donne. Поэтому Voilà pourquoi. вознаграждает не пастор. C'est pas le pasteur qui est le Rédempteur. Вознаграждает не друг, не подруга. Нет. C'est pas l'ami ou bien l'ami qui est le Rédempteur. Вознаграждает. Le Rédempteur, Это Бог. c'est Dieu. Это Бог. C'est Dieu. Это Бог. C'est Dieu. Поэтому держи всегда фокус на Бога. Voilà pourquoi ton focus doit être toujours sur Dieu. Держи фокус на Бога. Ton focus doit être sur Dieu. Он не оставит. Il ne te délaissera jamais. Даже когда кажется, что он оставил, Même quand tu as l'intention, tu penses qu'il t'a laissé. но это кажется. Mais c'est seulement le fait que tu es en train de penser comme ça. Тебе кажется. Tu as juste l'impression. Мне кажется. J'ai l'impression. Но он не оставляет. Mais il n'a pas laissé. Он над ситуацией. Il est au contrôle de la situation. Он знает ситуацию. Il connaît la И situation. он контролирует ситуацию. Et il contrôle cette Я situation. так верю Богу. Et c'est cette façon que je Он crois. все en Dieu. знает, все происходит в моей жизни. Et parce qu'il sait tout ce qui se passe dans ma vie. Что ничего такого не будет, которого он не знал. Il n'y a pas quelque chose qui peut arriver dans ma vie que lui n'est pas au courant. Он все знает. Il connaît tout. Он все знает. Il connaît tout. Поэтому мы можем больше на него уповать. Voilà pourquoi nous pouvons lui faire confiance. Мы можем больше на него доверять. Nous pouvons lui donner tout. Аминь. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Без веры угодить Богу невозможно. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Не позволь Ne permets pas что-то украсть твою веру. que quelque chose puisse voler ta foi. Очень часто Иисус спрашивал: Souvent, Jésus a toujours posé la question. не бойся, N'aie pas peur. веришь ли ты? Crois-tu? Где твоя вера? Où est ta foi? Понимаете, он не спрашивал, где там твои друзья, где там, я не знаю что, где там твой пастор, где там пророк. Где твоя вера? Jésus ne posait pas la question où sont tes amis, où est ton pasteur, où est ton prophète. Il posait la question où est ta foi? Потому что вера – это то, что является личным. Parce que la foi, c'est ce qui est personnel. Потому что мы можем быть мужем и женой, но у меня есть вера, у тебя нет, или у нее есть вера, у меня нет. То есть это то, что на самом деле, поэтому Иисус спрашивал: где твоя вера? Веришь ли ты? Nous pouvons être dans la famille, le conjoint, la conjointe. La foi est individuelle et Jésus a posé la question où est ta foi? Где твоя вера? Où est ta foi? Где твоя вера? Où est ta foi? Где твоя вера? Où est ta foi? Он спрашивает: где вера твоя личная, твоя, где она? Il te pose la question où est ta foi? Ta foi, c'est personnel. И он не спрашивает: почему ты потерял веру-то? Нет. Он И не говорит: где пост- твоя вера? Il ne pose pas la question pourquoi tu as perdu la Не, foi. была Il у te меня pose- вера, но так как то, поэтому я потерял веру. Не. Где она твоя вера? Tu ne peux pas dire non, j'avais la foi, il y a eu telle situation, j'ai perdu. Non, il dit non. Où est ta foi? Значит, ты можешь сохранить веру. Ça veut dire que toi, tu peux conserver ta foi. Я могу сохранить веру. Je peux aussi conserver ma foi. Проходя то, что мы проходим, Passons au travers des choses que nous traversons. tous. живя по этой земле, Vivons sur cette terre. мы знаем одно. Nous savions une Я chose. знаю одно. Je connais une chose. Мой искупитель жив. Mon Редемптер. Rédempteur est vivant. Это слова, которые сказал Иов. Ce sont les paroles qu'avait déclaré Job. Мой искупитель жив. Mon Rédempteur, il est vivant. Я знаю, что он восставит меня. Je sais qu'il ne me délaissera pas. Amen. 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 Пусть эти слова останутся у тебя. Et que ces paroles demeurent en toi. Чтобы ты знал, Que tu saches что твой искупитель жив. que ton Rédempteur, il est vivant. Твой искупитель жив. Ton Rédempteur est vivant. Мой искупитель жив. Mon Rédempteur est vivant. Наш искупитель жив. Notre 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 Rédempteur est vivant. Он не умер. Il n'est pas mort. Он больше смерти. Il est plus que la mort. Он победил смерти. Il a eu la victoire sur la Он mort. пошел за смертью. Il est parti au-delà de la mort. Послушайте. Écoute-moi. Он жив и поныне. Il vit jusqu'à présent. Он жив и поныне. Il vit jusqu'à présent. Наша вера без живого искупителя не имеет никакого основания. Notre foi sans le Rédempteur vivant n'a pas de base.
mu imem vieru потому что мы верим в воскресшего Христа. Nous avons la foi parce que nous croyons en Jésus-Christ qui est ressuscité. И та же самая сила, Et c'est la même puissance которая воскресила его из мертвых, qui a ressuscité Jésus des morts, способна помочь тебе, способна помочь мне, способна помочь каждому укрепить нас. elle est en mesure de t'aider, elle est en mesure de m'aider, elle est en mesure d'aider chacun d'entre nous et de nous soutenir. Поэтому, невзирая ни на что, Voilà pourquoi, peu importe les situations, подними глаза. lève tes yeux. Как написано в Псалме, «Возвожу очи мои к горам, откуда приходит помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Comme il est écrit dans le psaume, je lèverai mes yeux vers les montagnes. Mon D'où aide vient mon viendra. secours? D'où vient mon secours? Amen. Amen. Помощь моя от Господа. Mon secours viendra de la part du Seigneur. Помощь моя от Господа. Твоя помощь от Господа. Ton secours et mon secours, c'est de la part du Seigneur. Держись с Господом. Tu dois demeurer avec le Seigneur. Держись с Господом. Tu dois demeurer avec le Seigneur. Он не подводит. Et il ne te délaissera jamais. Он не подводит. Il ne te laissera jamais. Держитесь с Господом. Tu dois être avec le Seigneur. Давайте просто поблагодарим Nous Господа. allons juste remercier le Seigneur. Аллилуйя, Господь. Alléluia, Seigneur. Аллилуйя, Господь Бог. Alléluia, Seigneur Dieu. Боже, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Мы благодарим за этот прекрасный день. Nous te remercions pour ce jour Мы merveilleux. благодарим, Господь, за это Nous собрание. te remercions pour ce culte. Мы благодарим за Твое водительство. Nous te remercions pour ta direction. Мы благодарим, что Ты ведешь Nous нас. te remercions parce que tu nous conduis. Господь Бог, Seigneur мы Dieu, послушны Твоему движению. nous sommes à l'écoute de ton Мы mouvement. послушны Твоему Духу Nous Святому. sommes à l'écoute de ton Esprit Ты Saint. вел нас сегодня таким образом. Tu nous as conduits aujourd'hui de cette Мы façon. верим, что это не напрасно. Nous croyons que tu ne l'as pas fait en vain. Потому что Ты что-то имеешь за этим. Parce que tu as quelque chose à faire avec cela. Спасибо Тебе, Господь. Nous te remercions, Мы верим, Seigneur. что каждая молитва, которая была здесь сказана нами, Nous croyons que toute prière qui a été prononcée aujourd'hui, все наши молитвы, Господь, toutes nos prières, без исключения, sans exclusion, они Тобой услышаны. tu as entendu toutes ces prières. Ты услышал наш вопль. Tu as entendu nos cris. Господь, Ты увидел, Господь, наши стенания. Tu as vu, Seigneur, nos soupirs. Но, Господь Бог, Oui, Seigneur. мы также знаем, Nous savons что également. Ты не только увидел, Pas juste tu as vu. но Ты также преклонил ухо, Ты услышал, и Ты уже послал ответ. Tu as aussi entendu, tu as envoyé déjà la réponse. Мы благодарим за ответ, который приходит с неба. Et nous te remercions de la réponse qui vient du ciel. Мы благодарим за ответ, который приходит с неба. Nous te remercions pour la réponse qui vient du ciel. Благодарим Тебя, Господь. Seigneur, Благодарим Nous te за remercions. чудеса и знамения. pour les miracles et les За prodiges. чудеса, которые сопровождают верующих. Pour les miracles qui accompagnent les Мы chrétiens. les croyants. благодарим за чудеса. Nous te remercions pour les miracles. Твое слово говорит об этом, что чудеса будут сопровождать верующих. Ta parole déclare que les miracles vont accompagner les croyants. Поэтому мы верим в Твоих чудесах. Voilà pourquoi nous croyons dans tes miracles. Мы верим, Господь Бог, Nous croyons, Seigneur что Dieu, чудеса и знамения – это да и аминь в наше время. que les miracles et les prodiges sont oui et amen dans notre temps. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Ибо Иисус, Ты вчера был, Jésus, tu étais hier. но также Ты сегодня. Tu es également Мы aujourd'hui. верим в сегодняшнего Иисуса Et Христа, nous croyons aujourd'hui en toi, который Jésus. и сегодня творит чудеса. Que ce même Jésus est aujourd'hui accompli des miracles. Аминь. Amen. Благодарим Тебя, Nous Иисус. te remercions, Jésus. Во имя Отца Au nom du Père и Сына и Fils Духа Святого. et de l'Esprit Saint. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Дайте Богу большую славу, церковь. Acclamons pour le Аллилуйя. Seigneur. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.